অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম মোদি এবং ট্রাম্পের মধ্যে সরাসরি কথা। পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জবাবে পাকিস্তানে প্রত্যাঘাত করেছে ভারত। সামরিক অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন সিঁদুর। গত 22 এপ্রিল পেহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার ঘটনায় 26 জনের মৃত্যু হয়। জবাবে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বেশ কিছু অংশে প্রত্যাঘাত করা হয়। ভারতীয় সেনার দাবি, পাকিস্তানের 9টি জায়গায় হামলা চালানো হয়েছিল, গুড়িয়ে দেওয়া হয় জঙ্গি ঘাঁটি। তারপরে 4 দিন দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বহাল থাকার পর সংঘর্ষে বিরতি হয়। ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন যে তিনি ভারত পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিরোধের মীমাংসা করেছেন। এও জানিয়েছেন তারই মধ্যস্থতায় বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারত পাক বিরোধের অবসান ঘটেছে। তবে ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন মোদি। ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি দুই রাষ্ট্রনেতার ফোনালাপের বিষয়টিও জানান। তার কথায়, মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ফোন করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দিলেন। ইসলামাবাদের অনুরোধে সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয় ভারত। এখানে ট্রাম্পের কোনো ভূমিকা ছিল না। ফোনে 35 মিনিট কথা হয় দুই রাষ্ট্রপ্রধানের। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। মোদি ট্রাম্পকে জানিয়েছেন, ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ এবং পরে সংঘর্ষ বিরতি এই পুরো ঘটনাক্রমে কখনো কোনো পরিস্থিতিতেই ভারত আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি কিংবা আমেরিকার মধ্যস্থতার বিষয়ে আলোচনা হয়নি। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির বিষয়ে সরাসরি দুই দেশের সেনা স্তরের কথা হয়েছে। মোদি জোর দিয়ে জানান, ভারত কখনো মধ্যস্থতার বিষয়টি আগে মানেওনি, এখন মানে না, ভবিষ্যতেও মানবে না। শুধু তাই নয়, এই বিষয়ে ভারতে পূর্ণ মাত্রায় রাজনৈতিক সমন্বয় রয়েছে বলেও ট্রাম্পকে জানান মোদি। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। বিক্রম মিশ্রি জানান, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় সংকল্পের কথা আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বলেন মোদি। তিনি ট্রাম্পকে এও জানান, পাকিস্তানের গুলির জবাব ভারত গোলার মাধ্যমে দেবে। একই সঙ্গে গত 9 মে মোদি এবং মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের ফোনে কথা হওয়ার বিষয়টিও ট্রাম্পকে জানানো হয়েছে। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया। অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম মোদি এবং ট্রাম্পের মধ্যে সরাসরি কথা হলো। মিশ্রি জানান, মোদির কথা ভালোভাবে বুঝেছেন ট্রাম্প। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইকে সমর্থন জানিয়েছেন। ট্রাম্পকে মোদি এও জানিয়েছেন, ভারত সন্ত্রাসবাদকে যুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করে। পাশাপাশি জানান, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অপারেশন সিঁদুর এখনও জারি রয়েছে। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प
पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का অপারেশন সিন্দুর अभी भी जारी है। দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে ফোনে কথোপকথনের সময় ট্রাম্প মোদিকে আমেরিকাতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কানাডা থেকে ভারতে ফেরার পথে মোদি কি আমেরিকা ঘুরে যেতে পারবেন জানতে চেয়েছিলেন ট্রাম্প। যদিও পূর্ব নির্ধারিত সফর থাকার কারণে তা এখনো সম্ভব হচ্ছে না বলে ট্রাম্পকে জানিয়েছেন মোদি। একই সঙ্গে খুব শীঘ্রই সাক্ষাতের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন তিনি। এছাড়াও ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা কোয়াড সম্মেলনে ট্রাম্পকে আমন্ত্রণ জানান মোদি। তার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। মোদী সরকারের একাধিক সূত্র মারফত দাবি করা হচ্ছিল দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো পক্ষের হাত নেই। তবে এতদিন প্রকাশ্যে ভারতের তরফে কেউ এই বিষয়ে মুখ খোলেননি। বুধবার ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।